بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad وعلى آله وصحبه. Exercice numéro 28 sur le cours des généralités des fonctions niveau bac 1 sciences maths, l'année scolaire 2021-2022. F et G, deux fonctions définies sur R telles que f de x est égal à x au cube plus 2x au carré sur x au carré moins 1 et g de x est égal à x plus 2. Comparez f et g. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez réaliser cette comparaison. Maintenant, on corrige notre exercice. Réponse. Comparons f et g. Comparons f et g. D de f est égal à l'ensemble des x qui appartient à R, tel que f de x existe, c'est-à-dire x au carré moins 1 différent de 0. X au carré moins 1 différent de 0, c'est-à-dire que x est différent de 1, et x différent de moins 1. Donc d de f, c'est R moins la paire formée par moins 1 et 1. Bien sûr, d de g, c'est R. Maintenant, on va chercher le signe de f de x moins g de x. F de x moins g de x, donc je remplace. F de x, c'est x au cube. X au cube plus 2x au carré sur x au carré moins 1. Moins x moins 2. Ou bien moins, entre parenthèses, x plus 2. Ça donne x au cube plus 2x au carré moins x plus 2 facteur de x au carré moins 1. Le tout sur x au carré moins 1. Ici, je peux factoriser par x au carré. Ça donne x au carré facteur de x plus 2 moins x plus 2 facteur de x au carré moins 1. Le tout sur x au carré moins 1. Et comme vous voyez, il y a apparition d'un facteur commun, c'est x plus 2, facteur de x au carré moins x au carré plus 1 sur x au carré moins 1. Et je peux éliminer x au carré avec moins x au carré, donc ça donne x plus 2 sur x au carré moins 1, c'est x plus 1, facteur de x moins 1. Maintenant, je dresse le tableau de signes de x plus 2 sur x plus 1, facteur de x moins 1. Posons Q est égal à x plus 2 sur x plus 1, facteur de x moins 1. Tableau de signes de Q. Je dresse mon tableau. X qui varie de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Puis, ici, x plus 2, x plus 1, x moins 1, et puis ici q. X plus 2 s'annule pour x est égal à moins 2.
x plus 1 s'annule pour x est égal à moins 1, x moins 1 s'annule pour x est égal à 1. Puis je mets en ordre ces trois valeurs, moins 2, moins 1, 1. Pour x est égal à moins 2, le quotient est nul. Pour x est égal à moins 1, x plus 1 est égal à 0, mais le quotient n'existe pas, puisque le dénominateur est nul. Pour x est égal à 1, x moins 1 est égal à 0, et le quotient n'est pas déterminé. Donc ici plus, ici moins, ici plus, ici moins, et ici plus, et ici moins. Donc moins, plus, moins, plus. Donc, d'après ce tableau, f de x moins g de x est positif si x appartient à l'intervalle moins 2, moins 1, union 1 plus l'infini. X appartient à l'intervalle moins 2, je peux prendre moins 2, mais je ne peux pas prendre moins 1, union, je peux pas prendre 1, donc 1 plus l'infini, l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Ceci équivaut à f est supérieur ou égal à g si x appartient à moins 2, moins 1, union, l'intervalle 1 plus l'infini. Voici le premier résultat. Maintenant, le deuxième résultat, f de x moins g de x est négatif si, et je vois ici au tableau, ici le signe moins, ici le signe moins. Donc si x appartient à l'intervalle moins l'infini, moins 2, je peux prendre moins 2, union, l'intervalle ouvert, moins 1, 1. Ceci équivaut à f est inférieur ou égal à g si x appartient à l'intervalle moins l'infini, moins 2, union, moins 1, 1. Voilà. Donc la fonction f, il est supérieur à la fonction g si x appartient à l'intervalle moins 2, moins 1, union, l'intervalle 1 plus l'infini. La fonction f est inférieure ou égale à la fonction g si x appartient à l'intervalle moins l'infini, moins 2, union, l'intervalle moins 1, 1. بون هنا كذلك عاوتاني طلبت من لوجيسيال جيوجيبرا باش يطراسي لي لا فونكسيون اف ولا فونكسيون جي. هي لا فونكسيون اف تيل كو اف دي اكس ايكال ا اكس كيوب بلس 2 اكس كاري سور اكس كاري موان 1. هو يطراسيها بالحمر، هي هذه تتشوف بالحمر. ولا فونكسيون جي هذه سيت اون فونكسيون لينيير غادي تكون لا ريبريزونطاسيون ديالها سيت اون دروات، هي هذه اللي بالزرق. إذ لا فونكسيون جي représentée par cette droite qui est en bleu. هو اللون ديالها مكتوب موضوع هنايا. فوي دونك غادي نجر شويه هادي باش نتكلموا عليها. دونك هما هادو لي دو فونكسيون ديالنا بلاتي نعاود نزومي هكا باش نشوفها لكم. واخا المسألة شويه صعيبة تبان بهاد الطريقة هادي. دونك اللي بالحمر هي لا فونكسيون اف واللي بالزرق هي لا فونكسيون جي اللي هي اون دروات représentée par une droite. قلنا la fonction f il est supérieur à la fonction g, يعني la courbe représentative de la fonction f فوق من la courbe représentative de la fonction g si x est compris entre moins 2 et moins 1. هنا عاود بنزوميها وبيبان لك moins 2 moins 1. هاي شتيها entre moins 2 et moins 1 شتي la courbe ديال la fonction f فوق من هذه اللي زرق. donc f il est supérieur à g. شتيها لاحظي بأن la courbe ديال لا فونكسيون اف اللي قلنا اللي تكلمنا عليها اللي بالحمر فوق من لا كورب ديال لا فونكسيون جي اللي هي اون دروات اللي بالزرق. ديما لا دروات راه هي اللي تتريبريزونتي لا فونكسيون جي. إذا من بين موان 2 موان 1 تتكون اف فوق من جي.
ومن بين 1 بلس لانفيني، من 1 من بين 1 بلس 1 كاين هنا 1 نسيت هذا 1 هنا بلس لانفيني، واخا غادي نتراسي هذا المستقيم فوالا هذا من 1 حتى بلس لانفيني تتكون لا فونكسيون اف تاني كبر من جي. انا غادي نزومي وغادي تبان ليا، غادي نهبطها فوالا، هاهي هبطها، هذا هو 1 من 1 حتى بلس لانفيني. لاحظتي ان لا كورب ديال لا فونكسيون اف فوق من لا كورب ديال لا فونكسيون جي. ديما لا فونكسيون جي راه ممثله بهذا المستقيم اللي عندنا بالزرق، شتي؟ اذا نعاود اش قلنا، من بين موان 2 موان 1 تتكون لا كورب اف فوق من من لا كورب ديال لا فونكسيون جي، ومن بين 1 حتى بلس انفيني كذلك نفس الشيء، والعكس في الجهات الاخرى. يعني تتكون لا كورب اف صغر من لا كورب ديال لا فونكسيون اف صغر من لا فونكسيون جي، c'est-à-dire la courbe de la fonction f est au-dessous de la courbe de la fonction g si x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 2. moins l'infini moins 2 يعني تتكون x صغر من moins 2. ملي زوميت هنا بغيت تلقى لا كورب اللي بالاحمر تحت من لا كورب اللي بالازرق، شتيها هي تحت منها، شتيها واخا تيبان لك بحال متلاصقين، راه هادي تحت من هادي، من موان لانفيني حتى الموان 2 حتى لهاد البوان هذا، حتى لهاد البوان تتكون لا كورب دو لا فونكسيون اف تحت من لا كورب دو لا فونكسيون جي، c'est-à-dire f est inférieur à g. و تاني من بين موان 1 ل 1 تتكون تاني لا كورب دو لا فونكسيون اف تحت من لا فونكسيون جي. نشوفو بين موان 1 ها موان 1 ها هو هذا موان 1 وهنا كاينه 1. بلاتي نزومي، هاهي من بين موان 1 حتى ل 1 تتكون كذلك لا فونكسيون اف انفيريور على فونكسيون جي، يعني لا كورب اللي بالاحمر تتكون تحت من لا كورب اللي بالازرق اللي هو المستقيم عندنا هنا. voyez cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.